মিস মাশরুফা খাতুন। প্রথমত যেতিয়া স্কুটি দিব বিচাৰিছিল কিন্তু দিয়া নাই, আমাৰ বৰ বেয়া লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া স্কুটি পাই বৰ ভাল লাগিছে। আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি কোচিঙত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ কাৰণে দিয়া নাছিল, তেতিয়া বৰ বেয়া লাগিছিল দিয়া নাই কাৰণে। দুখ পাইছিলা? হয়, তেনেকুৱা। আজি কেনেকুৱা লাগি আছে স্কুটি পাই? আজি বৰ ভাল লাগি আছে স্কুটি পাই। এইটো কাৰণে কাক কৰিবা? मामाक धन्यवाद ज्ञापन करीसो आरु। मेरा नाम आफरीन आलिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो लगा था नहीं मिलेगा, पर अभी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। पेरेंट्स भी बहुत खुश है और मैं भी। पहले तो बोल दिया था कि कोचिंग को नहीं मिलेगा, कोचिंग जो कर रहे हैं जो स्टूडेंट, पर अब तो बोल रहे हैं कि सबको मिलेगा। तो मैं सब मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी असम गवर्नमेंट को, हेमंत मामा को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को भी मिला। हम लोगों ने भी मेहनत की था और हम लोगों का मेहनत का भी हम लोगों को फल मिल रहा है। तो तब तो दुख हुआ था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मिल रहा था, पर हम भी मतलब उनमें में इन स्टूडेंट में से ही है, पर हमको नहीं मिला था क्योंकि कोचिंग वाले को तो मना कर दिया। पर अभी देंगे तो बहुत खुशी हो रहा है। तब दुख हुआ था बहुत ज़्यादा कि नहीं मिलेगा। असम गवर्नमेंट को, फिर ऑफकोर्स हमारे CM हमारे मामा को, हेमंत मामा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। আমার ছোৱালী আজি স্কুটি পাইছে, খুব ভাল লাগি আছে, মনত আনন্দ ফূৰ্তি লাগি আছে। ৰোজাৰ দিনতো ভাল লাগি আছে আমাৰ। মানে স্কুটিটো পোৱাৰ আশা আছিল, আগতে পোৱা নাই। প্ৰাইভেট পঢ়িছিল, হিমন্ত মামাই কৈছিল যে প্ৰাইভেট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাপায়, কিন্তু হঠাতে এটা খবৰ পালোঁ, মানে মামাই মানে টুইটাৰত দিলে যে এতিয়া সকলোৱে পাব। সেইটো শুনিয়ে মই বহুত নথৈ আনন্দিত পাইছোঁ। আমাৰ ছোৱালী, আমিও গাৰ্জিয়েন হৈ তাৰ মানে দেউতাকৰ হৈ মানে খুব আনন্দিত হৈছোঁ, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ ছোৱালী কোচিঙত আছে, আজমল চোৱাটুইত পঢ়ি আছে ধৌৰীত। কোচিং থোৱাৰ কাৰণে মানে দিয়া নাছিল, সেই হিমন্ত মানে এটা ঘোষণা কৰিছিল মানে দিয়াৰ আগতে। যিদিনা সি স্কুটি দিব সেইদিনাৰ আগৰ দিনা মানে ঘোষণা কৰিলে যে যিবিলাক মানে প্ৰাইভেট পঢ়ি আছে সেইবিলাক দিয়া নহ'ব। এইটো মানে খবৰ পাই মানে ছোৱালী বহুত বেয়া মানে কান্দি আছিল ইমান দিন। আৰু আমি নিউজ কৰিছিলোঁ এটা, সেই নিউজত আমি মানে হিমন্ত মামাক বহুত মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ৰিকুৱেষ্টটো আমাৰ মানি লৈছে। মানে মোৰ নাম মিস মাশরুফা খাতুন। প্ৰথমত যেতিয়া স্কুটি দিব বিচাৰিছিল কিন্তু দিয়া নাই, আমাৰ বৰ বেয়া লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া স্কুটি পাই বৰ ভাল লাগিছে। আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি কোচিঙত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ কাৰণে দিয়া নাছিল, তেতিয়া বৰ বেয়া লাগিছিল দিয়া নাই কাৰণে। দুখ পাইছিলা? হয়, তেনেকুৱা। আজি কেনেকুৱা লাগি আছে স্কুটি পাই? আজি বৰ ভাল লাগি আছে স্কুটি পাই। এইটো কাৰণে কাক কৰিবা? मामाक धन्यवाद ज्ञापन करीसो आरु। मेरा नाम आफरीन आलिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो लगा था नहीं मिलेगा, पर अभी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। पेरेंट्स भी बहुत खुश है और मैं भी। पहले तो बोल दिया था कि कोचिंग को नहीं मिलेगा, कोचिंग जो कर रहे हैं जो स्टूडेंट, पर अब तो बोल रहे हैं कि सबको मिलेगा। तो मैं सब मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी असम गवर्नमेंट को, हेमंत मामा को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को भी मिला। हम लोगों ने भी मेहनत की था और हम लोगों का मेहनत का भी हम लोगों को फल मिल रहा है। तो